Shina ni an sigilen tuguni ala teri ninnu ka kɛnɛ kan ala yɛrɛ ko k'ale ni jɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni wagati bɛɛ o t'a ka maa ɲuman ninnu ye wa alhamdulilahi ni y'u ka baro ni a sigilen bisu in na san 2021 Amadu Jara ale bolo bɛ nɛgɛ la kuma galama a denkɛ a badenkɛ a n'a ka kalannikɛ Muhamadu Gire baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsilen don Mukadam Babatal fɛ Amadu Jara an b'a ɲini fɛ ni labanw sabatilen don i k'i bolo yɛlɛma n'an ye an ka don maa ɲumanw ka kulu in kɔnɔ Safinatu Sada do dɛ awɔ Nabila Nuhu u ka kulunba do Jara ni donna a kɔnɔ i kunna jara koyi nka kulunba in n'i y'a jɛ kuma dɔ la a bi gɛlɛya han ala k'an kisi o ma alhamdulillahi rabbil alamin an ti sɛgɛn an ti ɲinɛ masa in tanuni na masa in ani tanuni ka kan masa in ni wale ɲuman dɔ ka kan an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an sigi yan nɔ su in na maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ ka barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an nɛngu labila n'ale yɛrɛ tanuni ye nin fɛnba ye dɛ masa in tɛ nin di bɛɛ ma ale ye nɛɛma mun k'i ye ka tila k'o dɔn a ye an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce o kɔfɛ an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna ka maa ɲumanya k'a fɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ ka maa ɲumanw k'u ka barow bɔ alikuranɛba in kɔnɔ a ma da o ma dɛ a tilala k'a ka jɔn sɛbɛmaw su in na ni an sigilen tuguni ala teri ninnu ka kɛnɛ kan ala yɛrɛ ko k'ale ni jɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni wagati bɛɛ o t'a ka maa ɲuman ninnu ye wa alhamdulilahi ni y'u ka baro ni a sigilen bisu in na san 2021 Amadu Jara ale bolo bɛ nɛgɛ la kuma galama a denkɛ a badenkɛ a n'a ka kalannikɛ Muhamadu Gire baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsilen don Mukadam Babatal fɛ Amadu Jara an b'a ɲini fɛ ni labanw sabatilen don i k'i bolo yɛlɛma n'an ye an ka don maa ɲumanw ka kulu in kɔnɔ Safinatu Sada do dɛ awɔ Nabila Nuhu u ka kulunba do Jara ni donna a kɔnɔ i kunna jara koyi nka kulunba in n'i y'a jɛ kuma dɔ la a bi gɛlɛya han ala k'an kisi o ma alhamdulillahi rabbil alamin an ti sɛgɛn an ti ɲinɛ masa in tanuni na masa in ani tanuni ka kan masa in ni wale ɲuman dɔ ka kan an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an sigi yan nɔ su in na maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ ka barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an nɛngu labila n'ale yɛrɛ tanuni ye nin fɛnba ye dɛ masa in tɛ nin di bɛɛ ma ale ye nɛɛma mun k'i ye ka tila k'o dɔn a ye an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce o kɔfɛ an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna ka maa ɲumanya k'a fɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ ka maa ɲumanw k'u ka barow bɔ alikuranɛba in kɔnɔ a ma da o ma dɛ a tilala k'a ka jɔn sɛbɛmaw k'olu su ka kɛ maa ɲumanya ɲinini kan ko sabula ko fɛn do ko n'a ɲinina k'a bi sɔrɔ an bɛ masa in barika da o la an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce Jara ko ten tɔ k'ale ka cɛba min mana wuli a ka musoba min mana wuli k'u cɛsiri ale ye ka su jɔ a ye Jara ko maa ɲuman ye min sɔrɔ n'o ye dɛ awɔ nin yɔrɔ in a bɛ su cɛw wele awɔ su kamelenbaw kɔni awɔ olu le su jɔbaw ko don su kɔlɔsitigiw ko don awɔ minnu ma sɔn ka su bɛɛ sunɔgɔ ni an sigilen olu ka baroda kɛnɛ kan Jara ko maa ɲuman ye min sɔrɔ ni o ye koyi ka su jɔ ala ye nafilaw la zikiriw la ala yɛrɛ tɔgɔ gundo k'olu fɔ olu fɔliw la a tɔgɔ sanuma ninnu walima ka salatu kɛ cidenba in kan o yɛrɛ ye maa ɲumanya sɔrɔli sira teriman yɛrɛ dɔ ye koyi o bɛɛ kɔfɛ a ko k'an ka dan yɔrɔ min na ka dan ye koyi awɔ k'a to ale ala ye k'a k'a ye kɔni Jara n'o kɛra a bi sɔn ye dɛ a b'a k'i ye o kɔfɛ sa o dama tɛ dɛ ka tila ka tugu a ka jɔn sɛbɛma ninnu na k'i sɛmɛ i jɔɲɔgɔn dɔ la Jara cɛ o cɛ ma sɔn k'i sɛmɛ i bɛ bin an b'an sigi yan nɔ juma su o juma su ka baro sigi cɛba minnu tɔgɔ la n'u sɔnna k'u sɛmɛ u jɔɲɔgɔn dɔw de la
n'o kɛra ngo de kama u fɛnɛ kɛra jɔn selew ye jara ala mana bonya k'i ye togo o togo jɔn ka bonya dan ye nabi ɲumanya ye kiraya ye jara ngo ala ye kira dɔ n'a ka kiraya su ka kɛ maa ɲuman dɔ sira labɔli kan ko dɔnni dɔ bɛ yen nɔ k'a m'o sɔrɔ fɔlɔ dɛ k'a ka tugu ale ka maa ɲuman dɔ kɔ ko n'o kɛra ko a b'o dɔnni sɔrɔ awɔ nabi ɲuman 124 min bɛ fɔ ngo o cɛba in b'o kɔnɔ kira 313 min bɛ fɔ jara a b'o kɔnɔ dɛ o ye bonya dan ye kira 25 min kofɔra alikuranɛba in kɔnɔ ngo ni kira sanuma in b'o cɛ la ala yɛrɛ ko kira 5 min fɔra n'o olu ye ulazumu ye jara ngo ni kiraba in b'o kɔnɔ ala yɛrɛ ko k'ale ni a ka kira mun tun bɛ kuma n'o ye nabila Musa ye jara ko a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ dɛ kira nin bonya bɛɛ kɔfɛ k'a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ k'a ka tugu maa ɲuman dɔ la awɔ ko n'o kɛra k'a bɛ dɔnni dɔ sɔrɔ mun tɛ a ka kira ye dɔnni ye jara o bɛɛ kɔfɛ ngo wulu dɔ ka kisa bɛ ɲɛfɔ an ɲɛna alikuranɛba in kɔnɔ wulu in sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ dɛ maa ɲumanw sɔnna k'u kɔfilɛ a la o kama a fɔra ko wulu k'a bɛ alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma seli a ma sun a ma iji a ma jagabɔ jara o b'a yira na k'a fɔ wulu sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ an minnu ala y'an sɔn hakili la ka fɛn bɛɛ da an ma awɔ danni kɔnɔna la ala ma fɛn dan mun ka bon ni hadamaden a ye o tɛ yen jara o bonya bɛɛ sɔrɔlen ko hakili bɛɛ sɔrɔ jara an kan ka tugu maa ɲumanw kɔ dɛ an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce jara jɔn minnu sɔnna ka sɛmɛ su in na an bɛna baro sigi o dɔ kan tuguni awɔ an bɛ wele bila maa ɲumanw ma kuma bɛɛ olu kana kuma an ye maa ɲumanw kan an bɛ maa o maa wele nin kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ an ka nin maa ɲuman baro in kɔnɔna la siga t'an na o ayi olu yɛrɛ ye maa ɲuman ye jara maa si tɛ kɛ maa ɲumanw fɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ maa ɲuman ye awɔ mun sigilen don n'i b'a la ka nin baro in lamɛn i ka arajo kunna kuma dɔ la écouteur bɛ mun tulo la kuma dɔ la mun b'a la k'a lamɛn i ka mobili kɔnɔ kana siga fewu i yɛrɛ ye maa ɲuman ye maa si tɛ kɛ maa ɲumanw fɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ maa ɲuman ye maa si tɛ tugu maa ɲuman ninnu kɔ ka sɔrɔ maa ɲumanya yɛrɛ o ji dɔ tɛ e yɛrɛ farikolo la maa si tɛ kɛ maa ɲuman ninnu ka baro sigiba ye ka sɔrɔ maa ɲuman tɛ ayi su in na an bɛna an sɛnsɛn ka taa ɲarelakaw fɛ yen nɔ tuguni an bɛ don daramela duba in kɔnɔ koyi jara awɔ su in na an bɛ don yen nɔ ka sɔrɔ ka sira ta ka taa ɲɔrɔnkaw fɛ yen nɔ su in na baro an bɛna sigi tuguni kutubul faridul jamiu kan awɔ waliya kɔnɔna la ala sɔnna ka jala 3 d'ale ma jala fɔlɔfɔlɔ k'o kɛ kutubuya ye a filanan k'o kɛ fariduya ye sabanan k'o kɛ jamiuya ye jara n'o ye sagana hamala hamawla ye sanni an ka don sagana kan an bɛ barika da an karamɔgɔ sanuma in ye n'o ye abul abasi ye jara ale ye karamɔgɔw la karamɔgɔ ye koyi bɛɛ karamɔgɔ y'ale de ye ni nanzaraw k'a ma ko le père fondateur du torika tijani l'enfant de Aïni Madi jara an tɛ don shirifuw ka du kɔnɔ fewu f'an ka foli sɛmɛ nin cɛba in na ale de ye karamɔgɔw la karamɔgɔ ye o su in na an karamɔgɔ n'o ye madame Darame ale bɛna ka na baro bɔ an ye tuguni sagana kan a n'a ka mukadam sanuma ninnu bi su in na baro ka di jara su in na baro ka di dɛ an yɛrɛ ye an bɔra ka labib jire an y'a ka chartiw mɛn koyi a ye chartiw fɔ wurudi la alhamdulillah jara an ye charti sigi an ka maa ɲuman baro in na koyi awɔ mun sigilen don k'i b'a la ka maa ɲuman baro lamɛn charti fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye jara maa ɲumanw tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ n'a sɔrɔ poussière dalen don i ka arajo in na a furan ka bɔ yen nɔ o dama tɛ dɛ n'a sɔrɔ arajo volume ka dɔgɔ jara dɔ fara a kan dɛ su in na baro ka di Allahu akbar su in na an bɛna taa ɲare la ka bɔ yen nɔ k'an kunda ɲɔrɔkaw fɛ kan ni labanw sabatilen don e fan fɛ jara an kana ko bila dagirinda la koyi 20h o tɛmɛna an fɛ yan nɔ sanga 31 madame Darame ni bɛɛ ko a ma mama Darame
an fa na karamogo anini mukadam sanumai na nongo maledu nyare la kaw feinno no Sheikh Ismail Drame jaraw dendu alhamdulillah amma nyine fe ni labon sabatili do ika Sheikh Mama Drame dama aka an farufu ni shuina aka ni barud mambannu an Allah me shuina tuguni bismillah ala jonkoro jume mu'mini mamunu yerde Allah ta'ala ma innal ladina amanu wa amilus salihati mamunu limani alai anaka kiraye katla ka bara nyumonke femunu no jara alai foliyu nyeshu de mo kanyena ma yakono ka jeje ko jena masri fon fembe ni no be jem kanu miskala darati do aramadina wujero be ko ku waranga ka bwa kilingilin be la jelina ku yerde Allah ta'ala ma ni yerde Allah ma ki waranga ka bo jenku la Allah ta'ala yerde ba yerde dima Allah ba yerde dima na yerde dima ayre ko amma hadisul kursi la na ala kira ce kuma mbeti ma na ala ko ana inna zanni bin abdi nga joni yem biski ya kam la ro mbe jombe amma ma kelin fode ako ko jombe ni ne ala biski ya kam la ro mbe ya ala bla ro mi abe ga bla ro lai ni ya bla ro mi abe ga bla ro lai ma kilingilin be ala bla ro mi ala be kilingilin be ga bla ro la bo ibtasuro muminu mala blaro ni jiya ro nyumante kawo fe ni nana ibasuro keleme ka ko be di Allah ta'ala bo yere keleme ku yere kundi Allah ta'ala ka kuma bo ni John Siroma sa ni John Siroma ni ga ko be di Allah ta'ala ma ki ga ko be insha Allah ta'ala ma ki ga ko be ka ala ko yi imaje ko do ala fe mu no be fe mu ne ni numo yi imo shinati fo mi be Allah ta'ala ma ala yere fe ne be ki ere ka jonye ala be ki ka joye parce que ni ave waliyu mami kuntuna Allah ta'ala batula ne tofe ni Allah ta'ala wajibiya ka ayi kuntuna Allah batula no bela jeleni fe munu be Allah ta'ala ma ayi kuntuna ala kula noyi fe munu te be Allah ta'ala ma yi waranga khabo bela jelena bono kera sa ala rabbina kite be baray ala bi kiteri ala bi ki isuwe avec ne avec boulé avec nye avec kulé avec konobaraye fon fembe no kadi Allah ta'ala iba so enye shine modema feminte be Allah ta'ala ma iba so ala be ere kodu ngabo bema ali be iba fo kibi nyesha doma oluka diye ala teso abi baloma parce que ta'ala ala fe la goye ala duni la khabaw ima wali do kumbe wo ko siri sakti ana ka kala ne musiglen do abtu ka fo kala ne ma ko ne de ala kirai akuma to ka ne kuma de fo ne de ala kirai jasmu mana mine jasmu fe ya da ma fenwore to fe limaniya digri loye mate ni madu babu kono ni madu kori kono ete foi dola obina ala joma nana numa bina fo ni jine musonde manga nangara ba jine nu fo de jine sebe no dona musola iba so na do e man ejole me kenega to be kunga ba befo bo woli ute kuma ni motaye woli ute kuma ni Allah ta'ala rega karama ni ala ka sonfe ni ala ka bunya de ala e fe min duma ne de ala kirai aturu abeni fo na jasmu ya bla kala ni umba fo karamo ego ko beki ala kirai de ikumala ka bi yekumo fo okumo chara de ne de ala kirai aywa anuna bola dulla jasmu na namine awo kala ni ko ne de ala kala re de ala ay kuma bawre fo aywa ne de Allah ta'ala ima an ga tarikala ne tijaniya hamawiya muhammadiya an ga kasida do be wa fo sha mala ko fo wali ilahu aywa fo wali ilahu ako sha mala irdi alai idan nazarta li halihi Allahu akbar iski ni sha mala irga halalaje wasifati an ya mangtu laje mangtu mun bala ala ire ya yire mangtu ni mangtu mi ni sha mala kala halalaje la hala pompe bala abe ala koyi aywa ni sha mala kas ni ya mangtu yire laje ni ya kala halalaje la hala ala koyi ni ya mangtu laje mangtu yire fe ni fe minta obe ala doyi odila waliuka kuma abe fo hakili madi mambe siga famia mamunu famunenu munu siga famia tere munu famunenu aywa eski
selen do abi va fo classico mambe primandi la voilà terminal wala il be fa do ala ah il be fa do ala il devient fou hein ah bena avec fato bon première année classe il be première année de wala na do ma mais lycée là ni tra ki ta première année fin do ba on va faut ni maîtrise inte fin do adu de fin do wala wali ga babu mamu mzaka do wali ga babu kono mamu seleno John Seleo on debe du wali ga babu kono jombe fendo on debe du wali ga babu kono noro tiu debe du wali ga babu kono wa noro tiu noro ifembadi ima ya ko qur'ani kono ala kila khairu ko qad ja'akum min allahi nurun aywa yala ere kuma bati noro nana awma aw mahmud mantum noro nana awma nala kun ya dauma ko qad ja'akum min allahi nurun nakum danuma nama wala mun ta ala kila fe wo ko qur'ani de kudu madan ko wa kitabun binu ako qur'ani fe nana awma mi qur'ani bangini ala kila de noro ala kila de noro ni kila duna mamina doro ibe ga ala kila de ibe noro ibse ka mawwele ka ta Allah ta'ala ma ka so makini gele ay suratul furqan akwa suratul nur akwa Allah nuru samawati wal ardi ala de sangul wulum blan noro bagay kusebe ani duma ko wulum blan noro bagadu ako masalu nuri ni ala kan noro misali ala je noro misali ye jume wi ala kila de masalu nuri hayi missing na dam ko rasulullah de ma kama ala kila de ma bon noro ni klalime ala kila parti mi no klalime waliuni nyoje o yo noro inde no noro sur la don ni foi to noro di mama ni ala wasalite salatu ala nabi o de fisi ko noro di arama dema o salatu ala nabi o de fisi ga masi ala makaso abagiri shegui o salatu ala nabi o de arama den farkul haramiya janama o salatu ala nabi o de arama den daji sanya o salatu ala nabi ni daw gani do ya Allah ta'ala ba jabi bo salatu mi ni ala jon no salatu ka no ka bo salatu be o salatu fatihi am salatu muka salatu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima awliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim ni Allahumma salli ni fo ni Allahumma salatu barajib sagabu yani ni sa salatu shima usaye albe salatu bela premier samanci Allah albe salatu be sanfe wala man barokati kusube ni sigira man barokene ka ibe ala de niche ala gani sabo sigile be dulla no kuma min nana se ala inna hudiya Allah abo la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna lahum albushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah algila silani kuna ay manani fuko ala ka wodiu ako silani to ako rute fujunu mawbe fujunu mbara madin suro te fujunu jiya kono alkiyama do fujunu mbara madin suro rute fujunu do ako e jonwe mamun limana na Allah ta'ala o e jonwe mamun misala je ala silani be limaniya be ala silani be ibe doye limaniya ba tila misala silani ta'ala silfa na tada lanta na tada fitiri tada safu tada fajiri tada abin nafla usili Allah ta'ala masata sala nye akilini wal musuki la datui akilini wal naflu kila datui akilini habamu kile atatui bo no ala insira yi masodro limaniya ingo ni mekel limaniya bila ngasaite mu'minin da fadi niche ski ako ni soja bo tigila mo no wali yi nyene mai ngono ni soja bu yi shini ala gira nun ko fo nun de an tlela bi ni ya takalaje ni shakti jani naje radiyallahu ta'ala anhu ni shakti jani nga kalandin julen baw laje munun tuma no fe o kelengelen be o be ku ya dama jede ni wali yu bayin kelengelen be adama je kana shakti jani teme kana shakti jani ka bilibili banu julen banu kanu lut leteme ala yɛrɛ ka fanansere asa ni ala fana bɛ fɛ ka fanansere joma parce que chaque tijani kɔfɛ kana siraw taamana kana siraw taamana pour que sira ka se ka se anw ma yan a ɲuman a kɛnɛma fahabbali ilahu azati yɛrɛ ko fahabbali ilahu ko cogo di ski ko ala yɛrɛ y'a kanu sa ayiwa a b'a fɛ kana sɛmanciya dɔ kɛ danfɛnw ye n'a ale yɛrɛ ka ala ka hinɛ ye ayiwa a y'an ka sheku ba yɛrɛ fɛnɛ bosa ne shagana mata Allah wallahi aidara
Ski, ayalo ka belebele. Asa Diallo denga belebele. Kosele. Ayobo. Aho. Jonye. Musa be kisali. La ilaha illallah mine. Ah. Ikadi kalamdeuma. La ilaha illallah mine. Ikadi islamuma. La ilaha illallah mine. Ikadi alakala mantuma. Muso mau kasi ya kishi. Parce que Dieu bero mina bi. Dieu dadui Dieu mau kenye. Manogo. Koloshi mi fleka kana iso ala de. Ski. Amaton ki seke me nga gansa ne. Bisawani Bala. Bisawani sawabi. Bolo ngoni be bisawani sawabi seka jate ula. Bisawani sawabi fene. Yo koloshi bisawani sawabi. Jate biseka go fene lao. Biko na kono be. Jate biseka go la. Ngasa kana tonga kekebe. Katlaka jate deun kala shirek wakala. Wala ka shire sabakala. O dabole me jumen kama arama deun ngolo seka beta. Donc kumesere nuna. Aywa. Mako be jate mina menga jate nso ka soro manyere kungolo senge. Niko ibe na bolo de ngoni nga jate ni sila rula binda kami. Ah. Bo, ni bisi wani sabata mununu kele bisi wani sawa. Idara kana mununu. Akili be senge. Ni mako be bata ni bla. Aywa. Ala yere na fana sira jo masa. Kana ni mbwanye, sha malla bwanye. Mungoso. Parce que aramade ni be kuma ni ga shegure. Okoro te ka foko ambe shegu to la bushide. Ma ibi ka jisuri komina ni be kuma. Mami yo ko di ima iboti la mofo. Chedo tano tege fariye. Bo dia yo de. Yesi ki chenyo ndo tano. Atato ebe ke jito ere. Atato ka foke ebe ke muso ede. Obe ere ka chea dafari. Obega chea dafa. Chea do be dese sira dola. Do be na doro wa kunta doro ka blaya. Waliu ka ko semese woni be nyona. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akono fere le no foka sadana. Akono afere le no foka sadana. Waliu ka cha. Ala jon ka cha. Ala kusuma baka ka cha. Abe musula. Abe cheula. Femi damunga dini fembe ibadon. War damunte boyi. Dumuni damunte. Ji damunte. Fini damunte. Dugolo chamante. Mobili chamante. Mishi chamante. Saka chamante. So damunte. Kafoko bakan bembolo. Kofuru bembolo. Nishite mem damunga dikati fembe kaibodwa. Oyala ko damuye. Nyo so de damunga dikati me fembe ka. Wodi be dume ha. Wala jon yo de doku nyeshuma. Ime ala yere ko ya dunia. Man khadamani. Akhdimu. Je yi waran ga barake mai ni mami barake ni Allah ta'ala ya duniya akhdimi man khadamani je waran ga barake mai ni mami barake ni Allah ta'ala ni so ko shi la ka barake Allah ta'ala mimi ga nasu ba mu bla nadima ako je kele ma ko wastakhdimi man khadamaki ni mami ko kai barake je atila mu bla bara la kana lafiya re anya la fakata sa ka saya madomi garzige tlale no do ala bulu e ka garzige min sebani mi tokola ibo dun ani da so idala ni ma da ro da kar ka bidala ka do ka so nala kata disikilema ani da so idala aywa bola ala jon tu yere so gajiye no fe olu yere lafiya gajiye ko ina iski ala yo kla ka ba joni nyoje ma shi setola ma shi sege gajiye mire ni yeni ndondoro yere be kari be limania ni mami ya bana mini nyeri gajiga kama ita kwa ne kala rola bi ita rola ona na kwa go karza wani bani ma de ba ko ngaji ne dala ni mami ndondoro ndo ita bulu hunta gajiga kama iski aywa ni ala ko damu shorola wallahi fu ite che wali yo de don ala ka jombo yo de don kun insha Allah ta'ala ma ima Sheikh Abdul Qadir Jilani ko sebe ya trome aywa Sheikh Abdul Qadir Jilani ski ay ko ba atoy ko bauti ka babauti masa yana be ko bauni babauti ka sanana de askena fa ay chaman fala ide ay chaman yi na Allah ta'ala de fuka na do khalwa khalwa mi kono sanna Allah ta'ala bina jabi ka lamine o khalwa kono shaytan khalwa do jabi le shaytan de ni ya Sheikh Abdul Qadir shaytan be no fa bine no fe aban be no fe aleka barati jigi ala ko an arama diuma ko shaytan ya juwa ko wira ka me ka juwe jugu fo ita ramadan shaytan de kan yare kana ke shaytan fe fiu an na ka fe fiu aka na ka fe fiu
khalwa sele awo adu jabi wakati ma shetani a wele asigile me sokona da sokole ma ina fa ne fle da sokole flanda to ngina e kile sigile me dibila ko shibi bulu ya allah ya hayyu ya qayyum اللهم صل على سيدنا على طول من بيقولوا هكذا حسبنا الله وسعى الله لطيف يساو على طول بيبي ماكي ولي abe wadudu be make wali wadudu te kanunde do wulo ko musoko tebe a fene do ko ni yami da ko mawbi kanu muso chawa mila udoronte Allahu akbar abe make wali ala ko ma ko fo wol wadudu hamidu ali allah ta'ala de kanu masai hadde tanu masai do wulo ni wadudu ko ni mina do muso de bina hani mu hamina daiga o ya jati fitini ni ya fe wadudu kanunga bwala musuka bwala jati a multiplier ka yere kasi babi rigama o ya wali ya bunda we wali yu be ni ke nugo so ikasi ka kanu soro abi barokadi bo Sheikh Abdul Qadir Jilani aya ni ke shedane ko ama ko Sheikh Abdul Qadir ya Sheikh Abdul Qadir aywa ya Sheikh Abdul Qadir ibara ramade dakula ni dara kula ibi lafiya aywa ni dara kula ibi lafiya Sheikh Abdul Qadir Jilani makundu sana abu wali yanyi manyon kadai ayra ku manyon kan ay manyon kan ski manyon do nanu kadula ayame ko manyon nana awilla ay janabako akile janabako aka fi siljita ka fini sanwan do ala abora na ta manyon fo ya so alere kan manma mata na alere taro ka kamna ke manma abora ayi kunta ka baka so sinta ka baka so ki kunna manma ga ana tirke kilimbe na aywa uba ma ko ngaje tami ko nyame ko ala wali do na ma fa katafu ski wali kaburu jurali awo abi mago min dilara madin sans sunta dlamai kawuli kata manman do kaburu jura abi mago min nyamai sans sunta dlamai ika sambe bansula ka sambe basuna ta dlamai ima ala ko munafiki ke fatule ne ubeye ala kira kelen ta ko kasila ay fa ko ala kira bola siliyoro la asjana jaru la kana dron ay sidina jibril nana ko kana ala kira ma ko ala ko kafi wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kana silim munafiki len shi shuga bi ko fe kana tijo munafiki len shi kaburu la kibe do kai boni mo ko te munafiki la ala jondo ala ka jon mu'miniya bi damne ni fatura jonuman ka lafiya na tara da dinyo kono obena okumadi do bina fo ma do be suguda do la karsa ta karsa kaburu jura do ba fo karsa na hamim bilan nan kaburu jura alhamdulillah avec là ski wallahi kaburu ziyara de min diara madema waliyu kaburu de ma fo am je waliyu de waliyu kaburu ma be tira ma mi nga waliyaka ma ba ka ta kaburu chawo jolte waliyu de ba ni bito lu jure ta do de ko luye ibta do de ko luye parce que do be bolola o chawo me bolola to pete bolla ni tara ziyara shukele shufla kashe su sama wallahi be ka ko doye ibe fendo yere ba do ka ko ni sele no alama ibe ta waliyu jura sa kan wakati be ko waliyu do be ka farega gele ka tafe po ita kanyana bo ito kobla obla gira yini ne dika ko la yini o ko se me ka ifti to ninga parce que be ka tamninga kita ziyara ta so la sababu yere ka ski alera mo ko be ka doula aywa ako terga ma ko nyame ko ala jono na me fata foli blaka idna ngata jono ko angata ma te ko to do wala o be sera fe ni kilomere be na ko kalamo ngerga chabe katami o fula nyongo bi tikliga ndele de na kadi ko o kanya bi ka che ko makaya me ko ala jono na de ayo ni ko ni mla ko ngata tafu tafulla ma te ko to do ako itna ngata ako che ne dalen tala jongo era la ale madala mi o fokale madala jongo la odu ko ne be ba ku la ay ko ne be dursi kanga kasida do ba ko nye qur'ane kala nye hadisa kala nye balaga kala nye ndaw kala ko jide kala donne be balaga kala nye qur'ane kala nye hadisa kala nye doni be kala ado jide kala donne doni be so ni ni mala do balamu kuna guyara balambun baura ya to mede o kuna guyara ala ni ala tigara la maso ngala to ko qur'ane kono
kasoro aye doni besoro doni ba in beba la sigile nyebe la rushila anyebe la rushila anyela sigile ma ka sirguluka anyebe la rushila asigile ma ka sirguluka kalmu me ka femi sibe anyebola lawuka ala ka kalmu me ka femi sibe walaka aklobola deba bara batani fla ko lemba la kalane mi bala mata da doni kalane nga kalmu filla ba fo kalane ka kalmu filla ni be doni soro lengo fe anna da fe ni no fe je ni ma ko wali do je kadai farala wali ute amadafa ale te dafa ele je din te wali fo ka dugulo meleke je din te wali fo ka dugulo meleke ma me sama la je no fe ala ko ka bala je danga bla domina ka fla ko fa mi ko fla lawo ka ba je dan domi ka fla ko fe ala mi ko fle je la avec ma ro je ko avec awo je fe ma jigine de وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذلك متاع الحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا أجمل قوة الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ako jenye na misalani minga kwa bika fo samia sanji kene be dan sanji minga bo sanve du ko fo ni fe onyaga mi na ni jie u ben na talaba be jara ka be ngumu ka beba ako jie be fliko le kele jie be fliko samia kele nema impete tawa ni tari jo spie klima te ne ko klima ko ni tari jo seneke nola avec iba ko bala ka yanno da senema de kake ako dem chama na fulo chama ko nyina ma ka masirido ako femi me dumi o baqiyatu salati o yujme subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim bo ala to bebe ni ngono abe ski ni be jiya nyina nyina na foite sa ni be ala nyina ni na foite shibi jede jede jia yini dina ani onyi nga boku tesa parce que ça tout cas programme na ni ça che ni balo tanga gerena ya ni kana ni balo tanga gerena ya ni che yere te nyuma ko fiyo ayo ko tasa ya ko baro de bada ma be sa ko baro tu mo gola sa ni ko na jia ko la ko wa awi mu nga bolo jia la ma foshi ba so rabe sampiduru sampioro la to ko de bon ni be je ni na foite sa ni be la ni na foite ani ni na foite shibi ni go tere samana ma ko che ko ama ka tama ni masigara ko ko ne da madama no ko al ni madala na ngata ibla ko unna yusigi ma ni mange ka obisi mala ka onda ko ejo miye ko damina no Sheikh Abdul Qadir Jilani ko aiwa ne ko na kunje dore kana mo ne ka doge na je ni Allah ala ka doge ala kan je nya kan Allah aranya ako nye tame ako fulana ke ta yumi ako ne tirke de ni ako ka bani fo ne ko mo ma de ko to ni mla ko kana ako samana ma ko ta yumi ako ne da dalinte man ngola ako nyoso abe akuma me ako foloma ne Sheikh Abdul Qadir Jilani ako ma ko dun la kibna fo ki semi wali be kan san bebe dun la dun be la kibna kum mo be dugulo san be itli la ikaw sa be ako ibn fo aywa ako do ima min ko ale ko ni bla ko te ma te ko to do ako jebi ni te kulu flama e ko jeba ta kulu flama jebi ni te kulu flama ako sabana ma ko ako nu me kafiri asuma la efe e kurane be dursi ko fe ni doni be so ako nu me kafiri asuma la efe Allahu akbar aywa ha ne mamunu me ka name jiye be ala ma demina ke mi be ka dafe bi kango ebe am be ka kono ban kango ni ala jon yi doro yi jon kuna ndi u ba do ka adaile ni no asebe ni nyete tala nyete ne tala masa ala ka jon bari Allahu akbar be ta di kango be ka yana ni tai wala ka jon nyebe ni bela nyebe betala ay do ke Sheikh Abdul Qadir Jilani akuma fa ka yula kata ni gerna ala jona ni gerna ala ka jona ibe da chena don la dona ala jona be misiri kono
juma fɛ alimami bɛ kutuba la o sigilen bɛ a sigilen bɛ k'i gun ala ka jɔn in na alimami bɛ kutuba la cɛ in tɛ ka se ka sigiyɔrɔ kelen a bɛ k'i lamaga jɔnkɛ ala ka jɔn in y'a lajɛ a ko a ma a y'i kun bila a ko a b'i n'a fɔ mago dɔ b'e la dɛ a y'a dɔn mago min b'a la nka sa a ma bila an ye a ko mago bɛ n na a ko mun de b'i da a ko sugunɛ b'i ɲini ka tila n na alimami dun fana ye kutuba daminɛ alimami bɛ kutuba la misiri falen don bɔcogo tɛ yen a ma nɔgɔn a ko cɛ ma ko a y'a ka dulokiba filɛ ne la cogo min na a ye dulokiba bolo kɛ tan ko cɛ ka don dulokiba kɔrɔ k'a ka don dulokiba kɔrɔ a y'i kun don misiri kɔnɔ a y'i kun don dulokiba kɔrɔ a ɲɛ bɛ ɲɛgɛnw de la dulokiba kɔnɔ ka taa a ko a ma k'a ka don a donna Allahu Akbar a ka taa lisindiya yi kɛ ka taa mɔgɔ dilannen ka ban ka seliji kura ta de a ko nin ma da kɔn a ko i tilara a ko n tilara a ko bɔ a bɔra fini kɔnɔ k'a sigi n tɛ se nin na o ye tiɲɛ ma o yɛrɛ tɛ se o ye nkalon ala tɛ se ko tɛ ala tɛ se ko foyi tɛ dugukolo sanfɛ wa ala fɛn o fɛn bɛ yen ko a jɔn bɛ se ka kɛ ala y'a bɛɛ di jɔnw ma kiraw ye fɛn o fɛn min kɛ nabila isa ye su min ɲɛnamaya shamala ye maa ɲɛnamaya shamala rahmatulah a ye maa ɲɛnamaya sɛnɛ shamala ka mobili ye maa tan ɲɔrɔ mobili kelen ka maa tan ɲɔrɔ o y'a sɔrɔ fadenya bilenba talen b'a da la u ko payi o y'a sɔrɔ wagati ma nɔgɔ a wusulen b'a nɔfɛ fadenw fɛ a wusulen bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ a bolo wa ko zen ko sirikɛ bɛ taa kaso la denmisɛn a bɛ ka tɛmɛ da fɛ denmisɛn ni vitesse bɔ dɔrɔn mobili y'a gosi nasaraw bɛna shamala fɛ don min nasaraw bɛna ɲɔrɔ don min n'u bɛna k'u bɛna shamala u nana sɔrɔ bonya fɛn o bonya fɛ ko ala b'a di jɔn ma o y'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ shamala a du b'a bolo mobili b'a bolo jɔn b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo maa mago bɛ se fɛn o fɛn min ma a bɛɛ bɛ shamala bolo mobili ye nin gosi ko ba ye k'a bɛ taa kaso la a bɛ vitesse ta sirikɛ ye mobili dayɛlɛ a bɔra mobili kɔnɔ fini min b'a la a nana yanga den na ka fini biri den da la sɔɔni a ye fini kɔrɔta ka bɔ den da la fini kɔrɔtalen ka bɔ den da la denmisɛnnin wulila bolila ka don so kɔnɔ i b'a fɔ ko foyi den kelen ma kɛ a ma bɔ jɔyɔrɔ la ninnu ni vitesse nana ko k'i ka mobili ye mɔgɔ ta ko a bɛ min u y'a lajɛ dɔw ko k'a wulila ka boli ka don so kɔnɔ dɛ u taara lajɛ ka taa sɔrɔ foyi nɔ t'a la a ka kɛnɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan maa bɛ maa de nɔ minɛ maa min ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ maa min ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'o nɔ minɛ i bɛ taa duurunaare jukɔrɔ ji la dɔ cura ka bila waliyu dɔ la ala ka maa ɲuman dɔ la aw tɛ dɔwɛrɛ foyi la ni bida baaraw ni filankafɔya baaraw ni musirikuya baaraw tɛ a ma wuli sanga ni wagati bɛɛ a bɛ ka ala jɔn ɲini ala jɔn ye maa bila k'a wele a nana a ko karisa a ko kuma bɛ i bɛ ɲini ma fɛn k'i la a ko n b'a fɛ i ka n to yen ma foyi k'i la n to yen ala kama a ko karisa n'i ma n to yen n b'i kunnagoya diɲɛ na yan k'i kunnagoya lahara maa ɲumanw tɔɔrɔli bɛ se ka nin se jɔn ma diɲɛ t'a bɔ fo lahara yɛrɛ k'o fara n b'i kunnagoya diɲɛ na yan n b'i kunnagoya lahara ala m'o fɔ a ko man azani waliyan kad azantu fil harb ni maa o maa ne ye ala tɔɔrɔ n ka waliyu kelen na a ko i k'i labɛn ni ala ka kɛlɛ ye ala kɛlɛ o tuma nɔgɔn dɛ ni ne ye n ka waliyu kelen tɔɔrɔ i labɛn ni ala kɛlɛ ye waliyu sogo ye pɔsɔnɛ de ye n'i dafara dɔrɔn a b'i faga yɔrɔnin kelen wa ka tila k'i kunnagoya fɛnɛ a b'i faga de maa si m'i dafa waliyu sogo la k'i ma sa maa si Allahu akbar nin ye nin f'a ye a ko karisa n'i m'a dabila n b'i kunnagoya diɲɛ lahara a m'a dabila sibantɔ kɔnɔ tɛ ladikan mɛn a ko ayiwa a ye maa bila k'a wele siɲɛ fila a nana a ko hali bi ye neni a ko ayiwa n ye min fɔ n y'a ɲini ala fɛ ala sɔnna a ma jɔra n'i ka diɲɛ tiɲɛ n y'a ɲini ala fɛ ala sɔnna i ka diɲɛ tiɲɛna i ka lahara tiɲɛna a ko wuli ka taa n'i tɛ waliyu fɛ n'i tɛ ala jɔnw fɛ kan'u neni o to yen wallahi ala b'a ka jɔn fɛ dɛ ala b'a ka jɔn bɛɛ fɛ i bɛ waliyu dɔw ye i bɛ fatɔ dɔw ye fatɔw tɛ waliyu dɔw i bɛ fatɔ dɔw ye fatɔ bɛɛ tɛ fatɔ ye i m'a ye kira ko a ma ko khudil hikma min afwahil majanin k'a ye kodɔn kuma minɛ fatɔw da kodɔn maa mago bɛ dɔnni kumaw a y'a minɛ fatɔw da tuma la i tɛmɛtɔ fatɔ bɛ kuma dɔ f'i ye a bɛ kuma dɔ fɔ i t'a sɔrɔ kuma in adresselen bɛ yɛrɛ de la i bɛ ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ wagati min a bɛ kuma dɔ fɔ
yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛn nin kuma in yɛrɛ ko ye Ski. walikɛ nin fɛ a ko taa a ko n y'a ɲini ala fɛ ala sɔnna i b'a dɔn min bɛna kamalen sɔrɔ muso furulen b'a bolo so bɛ yen a ba ka so bɛ yen ale n'a muso ka so filɛ ba ka so filɛ ba sɛgɛnna ba ko na ka taa n da n buramuso ka dili kan n bɛ taa lafiya bɔ n buramuso ka dili kan ba taar'i da ye sinɔgɔ ye ba ta buramuso fana bɔra o taara somɔgɔw fɛ yen o fana dɛsɛra yen sufɛ ale arabatɔ bɔra dugu kɔnɔ ka na so dugu tila fɛ a ma ɲɛɲini a taar'i k'a ba kan wòlíì sogo ka bon ni nin bɛɛ ye a pɔsɔniya ka kunna ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n y'a ɲini ala fɛ ala sɔnna i b'a ye wòlíìw de la n ye nin ko ɲini ala fɛ ala sɔnna maa si tɛ ka falen i b'o y'an kɔlɔsitigiw de la kulu bidatin dalalatun kulu bidatin finna i t'o mɛn ninnu na dɛ i bɛ nin mɛn an kɔlɔsitigiw de la وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما Rahman masaka joni mamun ba fo sanan wakati be nuni kodo mali nyon ko men kodo mali lagalagato malangulun kanfu u ba fu ko karsa aywa ko kishibi ma wodi fay uju da do malangulun ko mata aba wodi yan yace alaki da meni ku wala mamun be Rahman masaka shufe du clave u ko jo nafla Allah taala wasu duka Allah ya shufe u nafla jo Allah taala shufe wusi ga zikru ka shufe sayyidina Umar ko kale shukilin ya willa ke shu ina fo salatu min an-nawm bitabla waqti mi asigil meki mira ala ka kabakula amma nafla sili o fene batodi jone ka wuli ki si ki mira ala ka kabakula o yere fene batodi ski ni sira bama nyakamina asile bama waqti mi bayi kungorota aso akonde akoy sona kelara abola do dugana ma juru do fana ka bo ka ta juru siri la ka juru jaare kana ka ay fandi ga refra je la na machine achena je ay to man solo je ono je le parachute mu je le parachute tami afta jahannama de kono bodla mauka waliu toy como tu mun ban feya ma shima como tu tkani waliu de ala ka waliu di nasi tamana kono do bamanan chentu be bamana hakika be nu ya to atetu kano ngazawuna na como tu min ni jume la ilaha illa allah ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib makan sanu man ne biyar na yare ka ta Allah fi wodi la ilaha illallah fi kuma bela nabila musa ko alama ko ala ba fe ki to dia to min ka dia ka teme to beka ako musa ta la ilaha illallah wurdi ako ala bebe fe min do e bo de dinema ba fe ka fe ne dia bete min do fi to igino mi to gino e mori yo nyima ko la sarari ko de gino ako ala to min do ko ba fe ko de dia ako musa ko kala ala ni to min di ma to te na mi nga bu matmeninga ako musa ni jiena kono fembe ni ya be franonga ka moka ke kulu tukile ka la ilaha illallah se papienna ka bla baskili fangilina ka jiena kono fembe bla baskili fangila la ilaha illallah be jiginae la ilaha illallah se papienna do ka jiena be moka bla baskili fangila ka la ilaha illallah se ka bla baskili fangila abe jigini jiena kono fembe ni la ilaha illallah bi bolo jiena bi bolo cha malla man ndora ni la ilaha illallah bi kala ne unabe yoro anabe nyoko nyina ka nyoko ni zikiri ni sel wakati sira ka ni na dugula kana do gede ni sel wakati sira kulumada la ilaha illa allah kira benana nayi woliu benana nayi ngasa ka anyogome dajuru wuli ka jo ala o karama di sha malla di ma ka nyogome dajuru wuli ka jo sabo ka islamu mantun ka an kalandeun ka wuli ka zikiri da an ga zikiri da kaseli alde na nayi le matoye fo sababu nani to folo olu ko digiri minda en ne siglen tane da ogun siglen me digiri da de la ilaha illallah 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 kuma da ta folo sigli bonu villa so la ilaha illallah 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 mi dokula buso khayelema la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سليم على كلام سورة النساء سورة المائدة أيوة مائدة أكو فإذا قضيتم الصلاة أيوة أكو مؤمنون نايسير دليلنا الله تعالى ما فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي على قسمة أو جوري أنا ونغري مالي أنا ودالي أو كيروكا أكالا لا إله إلا الله أو جوري أنا ونغري مالي أنا ودالي أو كيروكا أكالا الله تعالى قسمة أكو كما كوفي أكو فإذا تمعننتم أكو ناو حكي الله سيراك فدسكوني حكي لي بجورا الله تعالى في فرقول بين شاء الله تعالى ما فاقيموا الصلاة أكو كما نسخصوا كسيرجو بو سبيل أكو ما كوب قداف لأمن تذكر ما كشرك تاني مامي الله تعالى سنيا وذكر اسم ربه فصلى نيا الله تعالى قسمة كسر كسري وليو بيني سبني القرآن يكون مثلا ما مسكنا نقوم دجرو من كاولي كاجو كادي موما شامل شانا ولا ما هو الله كادي دجرو من كاجو كادي موما سلام هاي نفو أخني بلوغ سيرني موما لا إله إلا الله بلوغ سيرني أسير تلاسكي أتسكي كلامنا سيري بمنلنو سيري فانا ني لا إله إلا الله دامنلنو لا ترى لا إله إلا الله دامنلنو فكري لا إله إلا الله دامنلنو سافو فنا بيتي فجري بيتي سلو سيرني ياك لا إله إلا الله بلاني أسير بمنلنو لان كلامه بركان هور ماي كلامه صلاة أمبولو نيتو يلا كجوانا ناي كنا فين ما أسرات يقولوا نيجي فين بدام يسيق أسرا نو نيجي فين من دي شام دام الله ما نسيق أسرا أنا نينداما أنا نسيق أسرا أنا مزون دامو سيق أسرا أنا نديون دامو سيق أسرا أنا نديو دامو سيق أسرا أنا نفلو دامو سيق أسرا بس كاي فين من دامو خبوني نبي أمني من داما نتانتاي إتادوا مزول إتايوا دين إتايوا wani itaiwa dukula itaiwa ibi sika ifitenge shifani mama kipsi katijo mina ni Allah Ta'ala kuni nga garanti ni ka la ilaha illa Allah inte ni ne garanti kwa garanti ni ne garanti kwa garanti mabti jwa femi nani femi Allah la ni femi odi ka garanti o lambulo fala sur le man kana mola hono shana fle nyorambulo fala sur le mbala antabla foye antabla foye pangata sadomi akanu nyagamini mansuguna njilla fakun kanu nyagamini mansuguna njilla tumi de revele kanu nyagamini mansuguna njilla ti namo ka man fawgo namo ka man fawla dige namo ka man faw shuda limit kana anya do an faw ye fenyuma na be kabla fa fenyuma na la be ngabla onye on fene faw ye fenyuma la be ngabla anye on fene ba la be kabla ndunye amani na Allah Ta'ala be ala kana ala kira juriya ponia shibwan shila ngaje bala bene ni mala be taso de abela be je fe wela be je ni kono boy donc ati surati ne e ma ala kira ko adaba ni rabbi fa ahsana ta'diba kum mayin ladab to chenina yere bi dium ladabu de ifa illa ladabu to mi yere fe bi je bi dium ladabu de bi tarbiya ki dium ni tu yere mati o bedo ni fe ka me min fi te to do fe mi na de ni ci karamu makaran dium la moti ayi marketing ni ko ibe ma fe ibe ka fembe ima woliu ya ala ka woliu ala jomba nunu ala jomba ube ko tone ibe ntondo de tongele mbe wuli kungo kono iba donde wala bo yoro ni be yoro janfe ni etoi atika ngo fu itala wala bo ton ala jombi ko tone bone giranu la e karam media imbi ibina wo mu ye ibina fo kini ta wo mu fe ko ni wo mai o wo chenu ni be ke sabe ke ele tache ni be ala ka jonfe kana sigala dala wakati de aywa yisi woli de isigilin da kala non chero bono kusukuri ako kala non ma ko joni misika di fa ko lo kana nayi kala nembe de kala nemba ani mano asigina ka fo chien plana kala nemba kuma asigina ka fo chien samana kala neno ako kala ma ko lemse ka tamfa ko lo kana ko yebisi ako mise ako kelema ko tabise da sono tabise da da tifa ko lo dia chuve la fe kala nembora abura kala mo ka dafe an nasuga blonda la ka so blonda so ko le ay ko ta ki chuma do sono
adona ay da nyori ka tasuru da jengene no adona ka da meni yele ka fitnetu ay fitnetu anyibe fani badalla ay fa ko rote ayatike muso kulura dewa ni vitesi bora ani vitesi bora ko ta kani chun kana do kala moni kala no se kala ko la kala ko akunya de kala ko subhanallah akunya de ako kala mo ako ne blamina ne bala ako ne nya fi kulanga de la we ako kala mo kulanga tene fe kala e ka gola le e kuma kamine gule ko ala kuma ngande e kuma kamine gule ko ala kuma ngande yele mele ka jo kungulo la ka laje kala mo kala ne wele kala ko kungulo ina je da ko ifa kungulo do ya laje ko fa kungulo de ako ni ifa kama ni ba kama ni la ilaha illallah Bon, kumado. Koni bamai. Bon, kumado. Koni bamai muso kamale mire. Kimabla bala konjari. Ajari. Bon, muso kamale. Tra da ko daga la bamai o mire. Mun na je ko je ko ika ko muso ka kamale je. Ko bamai amire. Kwa ma chinga za ko ni jara ni. Ha? Yen na je. Wa sura fate. Ako karamo ako ntene faye ako kalanu ako ko ne be karsa fe katama obeka o di mafaya ne ko ma gata fa ko lotige wanga joni meta fa ko lotige aw jume ko mana kayen saba adde ko mana ako ifa ko lotige ako mbado kalande de kuma edi be kuma ako ifa iwulu fa ere lafiya la sa ni wulo fa lafiya ni ta ferege ye kungolo min tige akata ferege aka ay kala ni no fara ay ta shu sama akata akanga fili rom na akata fili kala ni no fara ka wala kata kungolo ni kata la fili do ka walanda sunya iwala ami wala namna nga chokolo ba de kulo chokolo ba ya hakili nyuman di kalande mbema am fem fe aka kalande ni iba sura ka wajulu damine se ka 4 heures ke wajula ye kuma damine ni kuma mi 4 heures bi ka dafa wakati mi ibe se ngati ka kuma dafa kuma damine mawni na ne mingo ibdo ta kana no ni ne sumala da ka wajulu tugo yayi ay ro ku bi fagan ni ne wala da damine ko ha yeah. Bon, nous voilà à la joint fait bête mon activité. Dur Kadir Jilani. Ça doit Kadir Jilani tout la bien. ala zikuru tura ka jaye zikuru tura ka jaye fo kana khalwa gesa khalwa do buna jabi shaytan le na ma ko Sheikh Abdul Qadir innani ana Allah la ilaha illa ana ako min al-yawma ila halaltu laka jami'al mahrumat Sheikh Abdul Qadir jina ko ne de ala ako mashitani nete ako ka damine bila fo ta se jiya wuli do fo ta se ga wati laba ma fo fe na haram ya me dugul sama nya be daga ita ga be ako kinjab sa ya du wallah ako ala juye ngalonte ako fo ako fɛn ma daga ala kira ye ako o tɛ daga maa si ye a ko a ma ko ye n dɔn cogo di a ko ala bɛ kuma Musa fɛ don min turi sunna kulu la ala ko kuma ni Musa fɛ n'a ko Musa ma ko innani ana Allah la ilaha illa ana ko Musa fan bɛɛ kɛra tulo ye ka ala mɛn a ko e kumana ne fɛ a ko e ka kumakan bɔra woni kelen yɔrɔ kelen bɛɛ de la a ko nyi don tene a ko mi soro ko fa ko ni soro yoro ne alati min ga di ba kenan wala alaka jom bero ala ba no fe ima ina sarawi melodi ke sha malala melodi kele ala joli ako nasaro ma ako melodi inte ay nege min dona nege inte abina tandatu kasumina ako te ako ni shiten tora ko mimi ne sha malala toro nasira kan ne mbali ka ala kusuma wal man nasira ka mbali ka miri Allah ta'ala la disku ode kasoyi donc kaseki duk imi ala kaseki bwala ko yere ka ode kasoyi imi na sawo na ni telewiye abe ngoso ma ko seka bwala ko ka ni mani telefoni ibe wakati mi ga telefoni ga itoke ala ko la ibe wakati mi ga ngoni la meka itoke ala ko la ibe wakati mi ga musique la mela ibe wakati mi ga baro la itoke ala ko la tele ya tobe kala wala ala jondo ala
ako amma ko sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ako ma nyuon kunga chama folo temenuna uka do auna mu do auna je kanu ne fila ka bonya sɔrɔ ni mbere ma bonya ni menga bon ni ngala jondo e mengo li korota na bonya e ala kan ka bonya to min di ma ta di bo de be ma baklina bonya do sɔrɔ e kan ni chesiri de ni ye fitini min sɔrɔ ni nyagaro la kaba abana tigarao nafolo tigi ni nafolo ni na e ma se roshi doni sɔrɔ le fe ya da da me kaba ala ba ko me ko ma ni to ni to ni na ta na fem fara ni nga ni mina ni malangulo di wala nafolo ni na chama ya damine oni mo ba fo kan ya kosbe usabali no bekoro majigi no bekoro da so ndin mashiye nuni mawe nyogo be war usemi obadi ngasa nasira miliyar makandro gardi bi takasigi dala ubetunu tiyetuni wo ya kubeke mawe ya tegeble telephone numéro be changer o patron nga ci ukacha ha ski e ga timu na ja mo ma di ja ala ma de ala ga agli ni mandama so na mi fo do inga ko jebi ni te gufla otora ni fama do yota no fama ga wakati bana fama wore bata ako mi makon nume kafiria sumale fe ni kurane be kuma kuna ala kurane be sama ga bwa kuna katla ka bagi bwaka bagi kasafe dula mo ya la bu akana bagi kana yele mala madun fe ala don na te mala don lo ba do ko ma ko kasake ni do bole ni do ya to ke de bunu sama ya ko ne do ako kurane ni mi yoro do ako atbetara ako fa ya kilin ako yujume ako rubama ya watu lezina kafaru law kanu muslimina ako mamun kafira uluba na tanwa so musa ke islam ako ndone be mu labi ala kam shilla mu juya anyani na ala ala kam shilla mu juya ala ka hayra kani ala ka forotawdi wa rabbana la tusig qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Unité, la voix de Cheikh Sidi Ahmed Atijani, 101.6 Kabo Sirakoro Megitana City. Ma nyuma ko kena ma nyuma baro. Juma 20h pile katasi et 21h30 ma. Bisani mam tumbala ka baroke ka maula ni sonja ka maula nyanaje uyan karamugo yi madani drame ni be kwa mako mama drame nali yan karamugo anamfa na nga shigo ala ka hine ani alsame shu bela jelena ni o Sheikh Ismail drame udelu alhamdulillah ya sigoro benimbe nyare la bumako ma alhamdulillah ale anale tumbala ka je shuna ka maula ni sonja ka mau baro e manyuma ereka bora ka manyuma ku ka baro nye faina Maman Touré anye wasa soro Sheikh Mama Dramé amba fo ka walin mando ala ka shijani kena ani la kunyuma ala ko danama e ka maula donia alsa manyuma mbaro emission manyuma mbaro a groupe be noni mamme feka yelaka nu ya wele alhamdulillah amila yele e groupe inka fo etika sanfe ala ka jonyuma nu ami emission mun ke an ko lu ko faka alhamdulillah ka be fo ka be walin mando ka an yɛrɛ wele ka na sɔrɔ kalanden baaraw don ka an ka filiw corriger a b'an na sɔrɔ 75 walima ni maa min bɛ fɛ k'an bilasira barisa kalanden baaraw don ani fili ti ban k'an wele k'an bilasira k'an ka filiw corriger 75 40 91 99 75 40 91 99 an b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم.
sarati dun